VS என்ற தலைவர் மக்கள் நாயகனாக மாற முக்கிய காரணமாக இருந்தது இடுக்கி என்ற மாவட்டம் தான். இடுக்கியில் பல்வேறு விஷயங்களில் VS அச்சுதானந்தனின் பங்கு கேரளமெங்கும் பேசப்பட்டது. തിളച്ചു മറിയുമ്പോൾ പൊങ്ങുതടി പോലെ വിജ്ഞാനവും പേര് നടക്കുന്നത് പ്രയോജനമില്ല. மதிகெட்டானும் மூணாறும் முல்லைப்பெரியாரும் வெம்பலியும் எல்லாம் போராட்டக்களமாக மாறியது VSஇன் அரசியல் முன்னேற்றத்திற்கு கருத்து பகர்ந்தது. 2002 மதிகெட்டான் மலை ஏறும்போது VSஇன் வயது என்பது இருந்தாலும் தன்னுடைய உறுதியான கால்களை முன்வைத்து அவர் மலையேறினார். முல்லைப்பெரியார் பிரச்சனை பறந்த போதும் அணைக்கட்டிற்கு VS நேரடியாக வந்தார். சப்பாத்து சமரப்பந்தருக்கு வந்த நாயகனுக்கு பின்துணை அறிவித்தார். புதிய அணைக்கட்டு கட்டுவதற்கு கேரளம் தயார் என்று அறிவித்த அப்பொழுது முதலமைச்சராக இருந்த VS അച്യുതാനന്ദൻ കേരള ഗവൺമെന്റ് തന്നെ അതിന്റെ മുഴുവൻ ചെലവും വഹിച്ചുകൊണ്ട് കെട്ടണം എന്നാണ് നിർദ്ദേശമെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഉള്ള വസ്തുത കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റ് പ്രധാനമന്ത്രി തുറന്നു പറയണം. അങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ ഈ നാട്ടിലെ ജനങ്ങളിൽ നിന്ന് മലയാളികളുടെ സുഹൃത്തുക്കളുമായിട്ടുള്ള ജനങ്ങളാകെ തന്നെ അതിൻ്റെ പേരിൽ അണിനിരന്ന് ഡാം നിർമ്മിക്കുന്നതിന് ആവശ്യമായ പണം തന്നു സഹായിക്കുമെന്ന കാര്യത്തിൽ ഞങ്ങൾക്ക് സംശയമില്ല. അങ്ങനെ 135 ലക്ഷം ജനങ്ങളെ സംരക്ഷിക്കുകയും തമിഴ്നാടിന് മുമ്പ് നൽകിക്കൊണ്ടിരുന്ന വെള്ളം തന്നെ കൊടുക്കാനുള്ള ഒരു അവസരം ഉണ്ടാവുകയും എല്ലാമായിരിക്കും അതിൻ്റെ പരിണിത ഫലമായി ഉണ്ടാകാൻ പോകുന്നത്. 2007 மூணார் பிரச்சனைக்கு VS என்ற அரசியல் தலைவரின் கடுமையான நடவடிக்கைகள் முக்கிய பங்காக மாறியது. மூணாறில் சட்டவிரோத கட்டிடங்கள் மேல் JCBயின் கைகள் உயர்ந்ததும் கட்டிடங்கள் இடித்து நீக்கியதும் கையேற்ற பூமியில் அரசு போர்டு அமைத்ததும் VS எல்லோரையும் மக்கள் நாயகன் என்பதையும் அரசின் இடங்களை மீண்டெடுப்பது என்ற தன்னுடைய திட்டத்தில் எல்லோரையும் ஆச்சரியப்பட வைத்தார். மீண்டும் மூணாறில் VS அச்சுதானந்தன் 2015 தான் பெண்கள் உரிமை போராட்டத்தில் கேரளம் முழுவதும் மிகப்பெரிய போராட்டமாக அது மாறிய நிலையில் அரசியல்வாதிகளை போராட்டக்காரர்கள் அங்கீகரிக்காத நிலையில்தான் VS என்ற அச்சுதானந்தனின் சத்தம் கேட்டு பெண் தொழிலாளிகள் அவரை வரவேற்று போராட்ட பந்தலில் அமர செய்ததா. വേണ്ടതുപോലെ കാര്യങ്ങൾ നടക്കുന്നില്ല എന്ന് വന്നാൽ നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ നടത്തിയ സമരത്തിന്റെ രൂപത്തിൽ തന്നെയുള്ള സമരം വേണ്ടി വരുമോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളത് ഗൗരവമായി തന്നെ ആലോചിക്കുകയും അത് സംബന്ധിച്ചുള്ള അറിയിപ്പുകൾ വേണ്ടപ്പെട്ടവരെല്ലാം തന്നെ അറിയിക്കുകയും ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമായ എല്ലാ സഹായവും എൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഉണ്ടാകുമെന്നും ഞാൻ നിങ്ങളെ അറിയിക്കുകയാണ്. இடுக்கியின் மண்ணும் மனுஷர்களும் VS என்ற மக்கள் நாயகனுக்கு எப்பொழுதும் பிரியமாக இருந்தது. பல நேரங்களில் VSஇன் கடுமையான நடவடிக்கையில் மலையோர விவசாயிகளுக்கு துயரமாகவோ என்ற பயந்த நேரங்களும் உள்ளன. இயற்கை பாதுகாப்பிற்காக நிலை கொண்ட VS இடுக்கி விவசாயிகளின் சமூகத்தில் எப்பொழுதுமே சேர்ந்திருந்தார். CHR, காட்கில், கஸ்தூரி ரங்கன்று போட்டிகள் உட்பட உள்ள விஷயங்களில் இடுக்கி உள்ள மக்களுக்காக வேண்டி கடுமையான நடவடிக்கை எடுத்த தலைவர் VS അച്യുതാനന്ദൻ. 123 വില്ലേജുകൾ അവിടെ കൃഷിപ്പണി ചെയ്ത് വലിയ വിലങ്ങൾ നടത്തുന്ന കൃഷിക്കാർ, സാധാരണക്കാർ, അവരുടെ എല്ലാം സ്ഥിതി മോശമായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അത് അവിടെ താമസിച്ച് കൃഷി ചെയ്യുന്ന കൃഷിക്കാരുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ നിന്ന് സ്വയം ഇറങ്ങി വിട്ടുപോകുകയോ അല്ലെങ്കിൽ അവരെ അധികാരികൾ ഇറക്കിവിടുകയോ ചെയ്യുക എന്ന സ്ഥിതി. നവംബർ 13 കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റിന്റെ നിർദ്ദേശവും ഉത്തരവും പിൻവലിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ ആ പ്രദേശത്തെ കൃഷിക്കാർക്കും പാവപ്പെട്ടവർക്കും ജീവിതം മുന്നോട്ട് പോകുവാൻ കഴിയും. അതുകൊണ്ട് കസ്തൂരി രംഗൻ റിപ്പോർട്ട് പരിണമിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി കേരളത്തിലെ ജനങ്ങൾ, ഇടുക്കിയിലെ ജനങ്ങൾ അതിശക്തമായ പോരാട്ടത്തിന് രംഗത്തിറങ്ങിയിരിക്കുകയാണ്. കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റ് പറയുന്നത്
അതിന് 2 മാസമെങ്കിലും വേണ്ടിവരും എന്ന് നാരായണ നാരായണ പാലത്ത് നിന്ന് കീഴോട്ട് നോക്കുമ്പോൾ അത്യാഘാതമായ താഴ്ചയും അതിന്റെ കൂടെ തന്നെ കടുത്ത ജലാശയവും കാണുമ്പോൾ നിറയ്ക്കാതെ നോക്കിയില്ല, നിറച്ചാൽ താഴെ പോവുകയൊക്കെ. ഈ പകരത്തിൽ അക്കരയെത്തി ശേഷം നാരായണ നാരായണ വിളിച്ചവർ കൂരായണ കൂരായണ ജോജി ജോൺ, ന്യൂസ് ബ്യൂറോ, രാജകുമാരി.